हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्था एजुकेशन। पिला माने आमे पूर्व क्लास रे पढ़िथिले भारतीय समाजर गठन और भारतर जनसांख्यिक संरचना बा डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ इंडिया। और पिला माने आज आमे पढ़िबा ग्राम शहर संरचना बा रूरल अर्बन कंपोजिशन। पिला माने वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व जदि आपण हम चैनल को नया कर विजिट करछन्ती ताहाले आप चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहाँफल कि वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखे सहज पहुंच जापर। तो चलते पिला माने डेरी नक जल्दी जल्दी वीडियो करवा स्टार्ट। ग्राम और शहर संरचना रूरल अर्बन कंपोजिशन। साधारणतः जनसंख्यार विभाजन दुईटी मुख्य आधार में कौन कौन ना ग्राम और शहर। पिला माने से कौन कहला से कहला कि साधारणतः जनसंख्या को दुईटा भाग विभक्त करा जायछि, गोटे होछि ग्राम आ गोटे होछि शहर। जनसंख्यार आकार वृत्तिगत बसति स्थापन ग्राम अंचल कम जनसंख्या विशिष्ट विस्तृत अंचल देखा मिले। पिला माने से कौन कहला कि ग्रामांचल जनसंख्यार आकार वृत्तिगत बसति स्थापन सी ना गाँव में जनसंख्यार आकार आउ वृत्तिगत बसति स्थापन माने जी सब जो आगुरी जी सब जो वृत्ति नियोजित था केवल से वृत्ति ही करता एवं कम जनसंख्या विशिष्ट विस्तृत अंचल देखा मिले। गाँव कौन हुए ना कम लोक किंतु अधिक अंचल देखा मिले बा बृहत अंचल देखा मिले। सहरांचल कौन हुए ना सहरांचल निर्दिष्ट वृत्ति व्यवसाय नियोजित होता लोक मैंने परस्पर निर्दिष्ट कौन अंचल मिसी बसवास करते। सी कहला कि सहरांचल निर्दिष्ट वृत्ति व्यवसाय नियोजित होता लोक मैंने गोटे निर्दिष्ट वृत्ति व्यवसाय नियोजित होता से माने कौन करते ना परस्पर निर्दिष्ट कौन गोटे अंचल कौन गोटे जगार से मिसिकी बसवास करती। सहर जनसंख्यार सांद्रता यथेष्ट किंतु सेठी कौन ना कम अंचल सेठी कम अंचल अधिक लोक बसवास करथांती। सहर जनसंख्यार सांद्रता सहर नगर मानकर यथेष्ट। भारत में ग्रामांचल बास करुवा लोक मध्यरु 4 भागरु 3 भाग लोक प्राथमिक वृत्ति व्यवसाय करुवा बेले यथा चाष काम, माछ धरिबा, पशुपालन, जंगल संरक्षण, खनिज उत्तोलन इत्यादि। सहरांचल लोक माने मुख्यतः व्यवसाय, संचार माध्यम, बैंकिंग एवं समाज सेवा यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक इत्यादि क्षेत्र में जोग देइथांती। बुझिपारे पिलाମାନେ से कौन कहला से कहला भारत रे ग्राम रे बास करथिबा लोक माने बा गाँ रे बास करथिबा लोक माने कौन करती ना 4 भागरु 3 भाग लोक गाँ रे जदि 4 भाग लोक बास करछन्ती ताल सेतिर 3 भाग लोक कौन करंती प्राथमिक वृत्ति व्यवसाय करंती। सेतिर 4 भागरु 3 भाग लोक कौन करंती ना वृत्ति प्राथमिक वृत्ति व्यवसाय करंती माने तांकर प्रथम जो वृत्ति चली आछि सेडा करंती माने पूर्व पुरुष मान जो वृत्ति चली आमती बारिकर कम कौन चुटी काटा तो सी चुटी काटिला ता पुओ भी चुटी काटो ता पुओ भी चुटी काटो माने कूल व्यवसाय बा वृत्ति बा प्राथमिक वृत्ति जोटा कह प्राथमिक वृत्ति कौन चाष काम, माछ धरिबा, पशुपालन, जंगल संरक्षण, खनिज उत्तोलन इत्यादि सब यही सब करती। और सहरांचल लोक मैंने कौन करती ना सहरांचल लोक मैंने मुख्यतः व्यवसाय, संचार माध्यम बा जोड़ा न्यूज कहे बैंकिंग एवं समाज सेवा यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक इत्यादि क्षेत्र में जोग देता। बुझिपारा 2001 एवं 2011 जनगणना अनुसार ग्राम शहर मध्य जनसंख्यार पार्थक्य होउछि ग्राम रे 9.0 एवं शहर रे 9.11 लोक अटे। 27.2% लोक शहर रे बास करती। भारतर 72% लोक
ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେ କହିଲା କି 2001 ଏବଂ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି 9.0 ବା 9.0 ଏବଂ ସହରରେ ହେଉଛି କେତେ ନା 9.11। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ 72 ଭାଗ ବା 72% ଲୋକ ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଓ ସହରରେ 27.2% ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଗ୍ରାମ ସଂରଚନା। ତ ପିଲାମାନେ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ। ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ କଣ? ସେକ୍ସ ରେସିଓ। ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ କଣ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 1000 ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଥାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ତ ପିଲାମାନେ ସେଠି କଣ କହିଲା? ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ବା ସେକ୍ସ ରେସିଓ କାହା କହନ୍ତି? ସେ କହିଲା କି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି 1000 ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଥାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର ଆମ ଓଡିଶାରେ 1000 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଓଡିଶାରେ ମହିଳା କେତେ ଜଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଧରାଯାଉ 945 ଜଣ ମହିଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ କେତେ ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ? 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ପ୍ରଦେଶରେ 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ 1058 ମହିଳା ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ହରିୟାଣା ରହିଛି। ଏଠାରେ 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ 861 ମହିଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତରେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି ଓ କୋଉ ରାଜ୍ୟ କମ୍ ଅଛି? କେରଳ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଠି 1000 ପୁରୁଷରେ 1058 ଜଣ ମହିଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନରେ କିଏ ଅଛି? ହରିୟାଣାରେ 1000 ପୁରୁଷରେ 861 ମହିଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାରତରେ 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 1000 ପୁରୁଷରେ 933 ମହିଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେ କହିଲା କି ଭାରତରେ 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବା ଟୋଟାଲ ଭାରତରେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 1000 ପୁରୁଷରେ 933 ଜଣ ମହିଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବୁତିକ ନୋଟକୁ ଆପଣ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ଏବଂ ସେୟାର ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ।